Sanibonani guys, igama nginqabile nginiphathele Amazwibela UMkhokha ngomhla ka-11 January. Kubukeka sengathi Mabusi ingqondo isiqala ukumlahlekela ngokuthi kuduke uzamcolo. Hleli lapha empedeni uyamamatheka, uhleli nonina uNtomzodwa. Uyasho ukuthi myeni wami uyabuya, futhi nje ngiyazi ukuthi nje iphupho leli phupho nje libi, ngizovuka ngithole ukuthi umyeni wami usebuyile. Yazama ukumduduza uNtomzodwa uthi kuzolunga. Uthi vele kuzolunga ngoba uSiphamandla usaphila. Yazini futhi ngiyakhumbula ngesikhathi ngizoshada uMvelase ukuthi ngacela ukuthi kube khona uphawu olufikayo ukuthi ngimshadeni noma cha. Ngahamba ngaya ethempelini ngayokhuleka. Ngithe ngiqeda ukukhuleka kwamane kwanethi imvula. Yabo manje mengase kuthiwa ngesontweni ngifike nje ngikhuleke izonethi imvula ikhombisa ukuthi ngampela umyeni wami uzobuya. Asambe manje ngiqhube ngemoto nje siye ethempelini siyokhuleka khona uMvelase azoletha uphawu oluzokhomba ukuthi umyeni wami uzobuya. Wathi thiyazama ukunqikaza uNtomzodwa wathi mawukuthi awungidrive ngizozihambela mina. Hayi uNtomzodwa-ke bingekho into azoyenza, wayithatha indodakazi yakhe bahamba baye esontweni. Uthe mayefika nje esontweni wathatha uqansi walindlala phansi waqala wakhuleka. Washo wathi ngizocela uphawu nje la lokuthi umyeni wami usaphila. Ngicela kunethi imvula, luthi imvula ukunetha. Wathi hayibo angisuki la, angihambi imvula inganethanga, luthi imvula ukunetha. Qala-ke manje wakhala. Wathi Mvelase, wathi mina ngishada indodana yakho, wanginikeza uphawu lemvula. Ubuthi angiyishade ukuthi uphinde uyithathe. Ngifuna umyeni wami. Abona uNtomzodwa ukuthi yabona-ke manje sekumele aphume emotweni ahamba ayoduduza indodakazi yakhe. Lapho uMabusi bese eyibhonqa phansi ucansini. Wazama ukuthi akasukume bebuyele emumva, kodwa uMabusi bethi akafuni nje ukusuka lapha imvula inganethanga, ngoba phela ukunganethi kwemvula kusho kona ukuthi uSiphamandla akasekho emhlabeni. Ugcine evumile ukuthi baphinde emumva, qhubeka uNtomzodwa edrive imoto. Uthe nje bese drive imoto esakhala ngendlala ubusisiwe, wathi misa imoto, misa imoto. Wathi uNtomzodwa yindaba, wathi misa yami imoto. Wabona omunye ubhuti nje uyihambela eceleni komgaqo enehluthu esifana nesikaphamandla, awuvula isicapha. Wathi hawu Siphamandla, myeni wami. Wagijima wafika wamthinta emahlombe wamphendula. Methi wamphendula, hayibo, hayi akusiyena uSiphamandla, omunye nje ubhuti akangamazi ngisho ukumazi. Naye waxakeka ubhuti ukuthi hawu kutheni manje uzoqhotshwa abantu besifazane ehambela emgaqweni. Waphoxeka kanjalo-ke uMabusi. Wathi singahlangani mina ekhanda, singagula Wathi uNtomzodwa mntanami awugule. Wamane wakhala kakhulu wathi ngifuna umyeni wami. uNtomzodwa wamfaka emotweni baphinde emumva. Umphephethe nomama-ke abanye bebesaqhubekile nokuhlala lapha ematrasini bezulela yena uSiphamandla. Bathe nje besacabanga ukuhlabelela iculo waqhamuka uMabusi esembethe itshali emahlombe. Ngathi besesevumile ukuthi ngampela uSiphamandla angeke aphinde abuye. Ufike ehamba kancane. Omama-ke bazama ukuthi bamhlangabeze. UNomkhosi wamthatha wambeka ematrasini wakhala, wanamathela kuyena umamezala wakhe. Wathi ngampela uSiphamandla angeke asaphinda abuye. Baduduzana bakhala, kwaba nomunye obuhlungu endlini. Ekugcineni uMabusi naye besesekholwa ukuthi ngampela uyise womntwana wakhe ngeke asabuye emhlabeni. Kuthe kusanjalo inyembezi zehla ngedlathi, ecabanga ebheke phezulu ehleli kumatrasi, ecabanga ngesikhathi eshada noMzamcolo, esho uZamcolo ukuthi ubukeka emuhle eziphalaphala. Ecabanga ngesikhathi emkhombisa i-pregnancy test e-positive, ejabula uSiphamandla ukuthi sezoba ubaba. Yonke le micabango le emane nje yenza uMabusi ephelele umoya. Bathe bebona nje omphephethe ukuthi hayibo uMabusi ngathi akaphefumuli kahle, uyahema. Hayi bazama ukuthi kuphuthunyiswe usizo ngokushesha. Bathi hayibo Busisiwe, phefumula. Lapho nje ubekoloke eyetha kancane. Babiza-ke ukhulekani ukuthi bamqubulise phela ngoba ubesinda uMabusi ngoba phela akayedwa nje unomntwana eswini. Aqhamuka egijima kokhulekani wamtshatha njengesisaka lamazambane waphuma naye bemphuthumisa esibhedlela. Iphela lapho-ke guys, ningakhohlwa ukusubscribe. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nilalela Amazwibela UMkhokha angomhla ka-11 January. Ngiyabonga. Sanibonani.